سلعابي قبرتاتك سلعابي فغرها سلعابي قبرتاتك سلعابي فغرها مسقانا نتغبر كابدي قومات باروتك مسقانا نتغبر كابدي قومات باروتك بسم أبن والدن منفس قدسن هذا أملاخ أمين وغزي أبير أملاخنا سلد فتركنا ناكرسنا سلد صوحكنا ببعينتو بهدون صورن رديد سلد هابكنا بزا ليت زيا حليخا خسابوان زيا سلد بزحكنا نمسكنك لنا وقويتا بزا معالت زيا خحزنكا خابزخير كل حليخا بتعبي حياونتك وحرتك نعخاب زحقو صبو قبر تراي كمن ركب قبرنا مأنتي ناي فقر ودخا مدحانينا يسوس كريستوس رفات نايتا دودخا دنقل مريم صلتن نحلوتنا كله ملأختي عمال دنتن سقاد لبسي العالم وقالكا زمهرنا صلوتنا دقمنا نبخا نقرب قالنا أبونا بسماي تنبر سنكاي مسجن من قصة تمسا فقاتك بسماي كم زخني كم أبونا مدري يخون مقبعلتنا لو ما هبنا زبدلنا كقربلنا نحنا ون زبدلنا يقرأ خمن نبل عفتنا يتأتونا أكفو أدحننا كمي منقسن حيلن كبرن نزل عالم ناتك أيامين سلام نعاخي ومريم تقاز ملأكي زي أبيهر مساخيو انكابانسي سبارك أخي نايكر سخفر يسوس كأهات سبارك أيو وقدست مريم مد أملاخ لمن لنا نعانا نهاتان نحجين بقيسي موتنان أمين سبعات نأبن نولدن نمنفذ قدسن يخون تنت خمز نبري حجخاء نوترو مثل علم أمين كاب وانجيل لوقاس معراف 17 كاب 21 كاب 22 يسوس ندك مزامرتو كم زبلهم كم معالتات ود السب حانت خطريوت من نيلين معالتات كمتسعين هاي كتريون كأيخم مخنياتو مبرق كاب تحد وسن سماي كسابت خالي وسن سماي كم زبرقن كم زبرهن ود السب زمتصلو معالتي خمقو خون يوم كدنقنا بزو حصار مكرا خقبل بزول دزوين كنع قديهم كمتي بزمن نوح زخوني بزمن ود سبوين كم خونيهم كساعتا نوح نام مركب زأتولا معالتي يبلعون يسيتيون يأتون يتأتاتون نبرو ما يهمت يدما نخلهم عطفهم نابناي موداتا زخبركم حواتن حاتن بقار نفتناي موداتا صومونات ناي قداسي ወይ ስርሓት ኣምልኾ ወይ ከዓ ዘበነ ምጽኣት ገጽና ኣብ ንቀራርበሉ ዘለና ግዜ ኣቓልቦና ሓሳብና ስተንትኖና ናብቲ ናይ መወዳእታ ምጽኣት ክርስቶስ ክነቕንዕ ክነስተንትን ክንጅምር ንዕደም ኣብ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል እምበኣር መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብነት ነኹን ሎጥን ይህበና أكلتيو زانتاتاتهم سبات يبلعون يستيون يمرحون يعدقون يشهدون يتخلون يهانسون نبرون كسافتا أبجيزينو ما يهين مدري خطف أزمة سلام معالتي أبجيزيلو تما خاف سماي حويز سنبلا معالتي
ኖህን ሎጥን ክልቲኦም ድሒኖም እኳ እንተኾኑ ኣብዚ ግዜ እቲ ብሂወት ዝነበሩ ብዙሓት ካልኦት ግና አንደበታውን ዘይተጸበይዎን ጥፍኣት ኣጋጠሞም። መድሓኒትና የሱስ ክርስቶስ መዓልቲ ወዲ ሰብ ምስዘን ኣቐዲመን ዘጋጠማ ክልተ ፍጻሜታት ከም እትመሳሰል ይዛረብ። ኣብ ዘይተጸበናዮ እዋን ኢየሱስ ናብ ምድሪ ክምለስ ምዃኑ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ድማ ክስዕብ ምዃኑ ይነግረናን ይምህረናን። ስለዚ መልእኽቱ ንጹር እዩ። ኩሉ ግዜ ድልዋት ኩኑ። ከምቲ ባዕሉ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ካሊእ ኣጋጣሚ እታ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኩኑ ንቁሑ ዝብለና ክንነቅሕ ይዕድመና። እዚ ኣብ መድሓኒትና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌላቱ ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተዛረቦን ዝመሃሮን እንፈልጦን እውን እንተኾነ ብዙሓት ግና ነዚ መልእኽቲ ክንሰምዖ ኣይንርከብን። ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ክንልወጥ ከም ዘለና ክንኣምን ኣይንርከብን። ኣብ ክንድኡ ጽባሕ ኣለና ጽባሕ ክንልወጥ ኢና ክንኣምን እናበልና ክንቅጽል ክንነብር ክንመላለስ ንርከብ። ጽባሕ ምስ መጸ እውን እንደገና ኣብቲ ጽባሕ ዝብል ፈተና ንወድቕ። ጽባሕ ናይ ምልዋጥ ቀጻሊ ሰናይ ሓሳብን ድልየትን እኳ እንተሃለወና ክንውስን ግና የጸግመና። ብቐሊሉ ድማ ኣብቲ ሓጢኣትና ክንነጽር ንጸንዕን ነቲ ጽባሕ ዝብል ፈተናታት ክንሓቁፍን ንርከብ። እዚ ከም ክርስትያን ጉጉይ መንገዲ ንኽተል ማለት እዩ። ምክንያቱ ብቐዳምነት ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ጎይታኹም በየነይቲ መዓልቲ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ እናበለ ምሂሩና እዩ። ወትሩ ድልዋት ክንከውን ይደሊ። ሎሚ ክርስቶስ እምበኣር እንተጸውሐካ እንተጸውሐና ኣብ ቅድሚ መንበረ ፍርዲ ክርስቶስ ደው ክትብል ብምሉእ ድልዋት ኢና። እዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ነዚ ሕቶ እዚ ክንምልስ ከነቓቕሐና ይግባእ። ብተወሳኺ እዚ ትንቢት መድሓኒትና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልታዊ ኩነታት ህይወትና ከም ዝምልከት ጌርና እውን ክንሪኦ ይግባእ። መድሓኒትና የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ናባና ምስ መጸ እዩ። ዝተፈላለየ መንገዲ ከዓ ብጸጋ ክነገልግሎ ይዕድመናን ይጽዋሐናን። ልቢ ነፍሲ ወከፍና ክትንክፍ ይርከብ ይኹሕኩሕ። ቃል ኣምላኽ እምበኣር እቲ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፍኣ እዩ፣ እቲ ንህይወቱ ዘጥፍኣ ከዓ ክረኽባ እዩ እናበለ ይምህር። እዚ ንመወዳእታ ህይወትናን ንመወዳእታ ዓለምን ዝምልከት ኮይኑ ናይ ነፍሲ ወከፍ መዓልታዊ ህይወትና እውን ዝምልከት እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህይወትና ክርስቶስ ንመዓልታዊ ህሉው ክኸውን ይደሊ። ሎሚ እምበኣር ምእንቲ መንግስቲ ኣምላኽ ኢልና ህይወትና ክንስእን ክንምንን ብቐጻሊ ንጽሕር ዲና ኣይንጽሕርን፣ ድልዋት ዲና ኣይ ድልዋትን እናበልና ንገዛእ ርእስና ክነሰንትን ንዕደም ኣለና። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ጸጋ ምሕረት ኣምላኽ መንግስተ ሰማይ ተኣዛዝነት ፍቕሪ ርእሲ መስዋእቲ ርሕራሄ ይቕረታን ካልእን ከምኡ ዝኣመሰለን ብቐጻሊ ዶ ብህይወትና ንመርጽ ኢና እናበልና ገዛእ ርእስና ክንሓትት። ከምኡ እንተኾይኑ ጎይታና ሕጂ እውን ብቐጻሊ ንናይ መወዳእታ ፍርዲ ዘዳልወልና ፍሉይ ውህበት መድሓኒ ዝኾነ ጸጉኡ ክህበና እዩ። ተዘይኮይኑ ግና ብምርጫና ፍሉይ ውህበት መድሓኒ ዝኾነ ጸጋ ኣምላኽ ወይ ጸጋኡ ክንቅበል ፈቃደኛታት ብዘይምዃንና እቲ ኣብ ግዜ ኖህን ሎጥን ዘጋጠመ ዕድል የጋጥመና። ስለዚ ሕጂ ሎሚ ኣብዛ ሰዓትን መዓልትን እዚኣ ንኣምላኽ ምንበር ንለውጢ ንንስሓ ቁሩባት ንኾን
ክርስቶስ ልብና ንኽፈተሉ ከምኡ መጠን ዝገበርናዮ ከዓ ንዘለዓለማዊ መንግስቲ ቁሩባትን ንመወዳእታ ፍርዲ እግዚኣብሄርን ቁሩባት ክንከውን እግዚኣብሄር ፀጉኡን ሓይሉን ክህበና እዩ። ንኸነምልኾ ዝፈጠረና እግዚኣብሄር ምስጋና ይኹን። ኣዴናን መድሓኒትናን ንዝኾነት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ እውን ምስጋና ይኹን። ብፅድሕነትናን ሓይልናን ፀግዕናን ንዝኾነ መስቀል ክርስቶስ ምስጋና ይኹን። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋእቲ ተቐበለልና። ኣብ ኩሉ ጉዕዞናን ስራሕናን ኣሰኒየና። ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ጥራይ እናፈፀምና ከም እንውዕል ግበረና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ግበረልና። ኣማልድነት ኩሎም ቅዱሳን እመና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። ስብሐት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሄር ስለኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና። ምስጋና ናተቐበል ካብ ድኹማት ባሮትካ ምስጋና ናተቐበል ካብ ድኹማት ባሮትካ ኣብዚ ዘብፅሕካና ተመስግን ንስምካ ስለ ዓብይ ግብርታትካ ስለ ዓብይ ፍቅርኻ ስለ ዓብይ ግብርታትካ ስለ ዓብይ ፍቅርኻ ምስጋና